Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti, ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamuna saluhut nahi naholongan, huriani debata di parminggota sadarion, mardongan mauleate di debata ama ni Tuhata Yesus Kristus. Tabi ma dihita saluhutna. Horas. Haha anggi, hata ni debata, ima nagabe jamita barita nauli, di parminggota sadarion, hujahama natar surat, di panidangion ni Evangelium Markus bidu onom ayat onom b sahat rodi ayat 10 tolu. Songonom maridok hata ni debata rap mahita pai huti hutoca. Laos diliati ma akahuta di saluati mengajari. Dungi di jauh ma na 12 jumonok. Dipuka ma marsuru nasida mardua-dua. Dilehon matu nasida huaso. Mamaksa akatod dinahudar. Jala diorai ma buanon nasida manang aha tu tongadalan. Manang roti, manang hajut, manang hepeng di hohospe, da holan tukot. Alai dinggaddo marsipatu hamu. Jaladang jadi pakemuna baju-baju dua ninna. Laos didokdo tunasida, ia dung dibongoti hamu jabu, disima hamumian, pai maborhat muse. Molo adong isini huta naso olo majakok kamu, jala idang ditangihon hatamu, tadikok kamu mai. Laos pirpirhok kamu ma, nang orbuk, nalohot di totmuna, bahen panidangiot tunasida. Jadi borhat manasida marjamita, maddokon paubahon roha. Jala toropdo sibolis di pabali nasida. Lan nahacitan dimiahi gabe malum dibahen. Ima saat ni tulpuki. Dihamuna saluhut dongan nahinokop ni Tuhata Yesus Kristus si Pangulu hajol maun. Genup hurian itu hatta ditongani bagas nabi. Di parminggota parsaurata di minggu sadarion. Sada sian ulaon pajauon dohot parsuruon na pinapatar ni Tuhata Yesus Kristus di portibion, di tonga-tonga ni hajol maun, ima mamaritahon barita nauli, bahen persaulian ni salhu jolma, malua sian ihot-ihot ni dosa dohot hamatean, malua sian waso ni sibolis, malua sian parhatubanan ni portibi na ni rajaan ni sibolisi. Taboto do hamuna kadongan. Marhite panidangion ni buku nabadiai. Ima padan narubi dohot padan na baru paboa na hotdo padan asin rohani debata. Manotong do perjanjian ni debata sian narubi sahat rodi
saliling ni dilingna. Tung na solomo rohani di bata. Mida hamatean ni jolma na tinopanai. Soikon mangulu jalamian di bagasan ngulu si saliling ni lilingna. Ido pamusatan ninang hapor seota. Di bagasan padan asini rohani jahuba di bata taima. Haroroni Yesus tu portibion. Marhite hite ulaon dohot pakokoponna. Yesus naginoar Mesias nani urapan ni debata. Ima nani onjar ni holong ni rohana naso tarasam. Holong ni rohani debata naso marpasadian. Haholongon ni rohani debata maradopon jolma nati no panai. Ai songonodo holong ni rohani debata di portibion. Pola do anak nana sasade di lehon. Asa unang mago genup na porsea di ibana. Alai asa hanguluan saliling ni lilingna. Didok panurirang Hesekiel. Dibiddu 33 ayat 10 sada. Songo sitong na mangulu ahu ninna Tuhan Jahuba. Tung na solomodor haku mida hamatean ni halak parjati. Soikon hamumulat ni parjahati tumadiko dalan nai nian asa mangulu ibana. Demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Hobar tu jojo ni debata. Napi natolhas ni panurang Hesekilon. Asatu saluhut hajol maun sahat barita nauli. Digohi marhite-hite hapapatar ni Tuhata Yesus Kristus. Debata jahuba parasi rohabuluni. Tuat tu portibion. Tutonga-tonga ni hita jolma. Madulo melawat hita. Jala di bagasan perdangolanon. Na di bagasan hasusaan. Na di bagasan linggoman ni hahulo. Odo na hinatidakon ni malim Sakarias. Himana toras ama ni si Johannes padidi. Manomu-nomu hapapatar ni baga-baga ni debata. Didok di Lukas. Sada ayat 60 dohot ayat 70 sia. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Sebab ia melawat umatnya dan membawa keselamatan baginya. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Laho sumodangi akan hudul di bagasan hahulomon, akan nilinggoman ni hamatean, patongotol lakata, tudalan hadameo. Dihamuna akadongan na hinokop ni Tuhata Yesus Kristus. Dalan laho papatarhon sakap hatuaw nasian debata. Ima barita nauli injil kerajaan Allah. Na pinapatar ni Tuhan Yesus. Mardalani do Tuhatai. Mengebati akaluat. Huta. Sosor. Patupa akahalong angabulon. Pamalum akan namar sahit. Namar tihas. Akan nasinunggopan ginosagosan ito dinahudar. Manang akan nasibulison. Torop do halak nataruli di haluaon. Sumuang hahipasonna. Las di pardalanan ni ulaw ni Tuhan Yesus, Oma, Yesus mengajarhon, patorakon, paringot tuhara jauh ni debata. Ima marhite-hite parjami taon. Marhite-hite
nang akka tada halongangan songon naginuaran odeng. Los marhite akka ulaon do pangajaran nang tada halongangan na pinatupan itu hatta Yesus ima manaiti natorop majou akka hajol maon mangihut ibana asa gabe sisianna asa gabe si ihuton ibana sarana dipajoni akka apostel na parjolo ima si Simon Petrus, si Andreas, si Jakobus, si Johannes dohot lan akana asing torop nasida 12 halak. Aka tada halongangan rurihata nang pangajarian ni Yesus gabe bohal pangajaran dia kasisian na pinilit naim laho mamuhai rohana sida marnida habal gaon ni holong ni rohani debata naung patar tuat tu portibion imana tutu si tutu nunga songgop harajaon banua gincang dada holan mangihuton dada holan manangihon dada holan marnida nasida dia kata dah halongangan napi natupan itu hatai alai laos sekaligus dui parhitian ni Yesus laho mabohali nasida gabi pembekalan diri diaka naro madapoton mangihuton Yesus pabua nasida ganup naro tujolo ni Yesus sasitong na tarjou do muse asa gabi sitidang gabe parjamita gabe saksi na mangulu mamaritahon akapoda naung jinalo nasida ima barita na uli nasihat Tuhan Yesus taida ma songon nahinati dakon ni si Markus diturpukon diayak pitu didok ibana dungi di jauh mana 12 jumono dipukka mamar suru nasida mar dua dilehon tu nasida huaso mamaksa akatodi nahudar baritahon ma barita nauli tu salhu jolma nahumalia di jauh jala disuruh do akasisean na pinilit nai asa dohot marhobas mamaritahon mangajarhon barita nauli nabi noan jala na pinapaatar ni Tuhan Yesus untuk turut ambil bagian di dalam pewartaan penyataan kerajaan Allah yang sungguh-sungguh telah hadir di tengah-tengah dunia ini. Dina mengajari Yesus di huta hagodangan na ima di huta Nasaret. Di paihut-ihut di huton akasisian nai. Masaru di si panulako. Ditulak pangisi ni luat hido ibana. Dicahi, dileai. Sumber Yesus sumber kehidupan tertolak di kota Nasaret. Dia dinista, dibully. Kita ingat ketika Yesus menyembuhkan orang yang dirasuki setan. Orang banyak bahkan Farisi sebagai tokoh agama Yahudi menuduh Yesus bekerja sama dengan Belzebul penghulu setan untuk mengusir setan. Namun hamu kadongan saluhut akka penolakan sikap ni hajol maun na mangabati ulaon pamaritaon ni barita nauli na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus dan gabe hagugo oni
pasuruton manang manudati asa tarabat ulaon asin rohani debata. Dan gabe macadi Tuhata Yesus Kristus sian ulaon parsuruon ni debata. Gariada tahe. Lamad dati do Tuhatai mangajari patupahon haluaon. Lam torop do naro tujolona jala maruli hamalumon maruli haluaon uhut gabe porsea barita nauli iko sahat do tusar dok hajol mau di bagasan sakap hatuau nama Yesus majou jala marsuru akasisian nai asa hubas berhat haha anggi keluarga nahina holongan nih debata berhat merdua-dua pergi memberitakan Injil berdua bersama-sama di pode Yesus donasida taringot turikot ni pardalanan mamaritahon barita nauli asa unang mardalas sadiri asa unang mardalan sian sadirian nabi unang mamujung unang mangaito sangap tu diri sadiri jangan menjadi pewarta yang egois alai asa tungjupang hasadaun nama sitiopat tangan bergandengan tangan masyurupan jala masitukolan taboto do akamanga kenang hinauli ni nasa punguan hinauli ni nasa uduran narap sauduran mangula akasiulaon di padohan na asing isarannya ke perusahaan marang di organisasi ngulu na songonon merdua-dua lapatanna diguari dui tim work partner kerja manang dihita halak bata di dok masih ada pari masih rupa gumodang do jupang akalas ni roha di ngolu ni akka na marsaor sapumuan nasa roha nasa urdot sian ngolu nama mujung ngolu nama nyendiri puasa kerjasama atau teamwork mangula ulaon mangeahi sita-sita ahana pinar sita bekerja sama sebagai tim kerja untuk mencapai target atau sasaran bui masih sukunan adong dongan mertukar pikiran diskusi mencari solusi yang terbaik mangalehon semangat memotivasi menghargai padapot nidongan demi untuk tujuan yang pasti gabe tubuh mahagugoon neang masyulaon ati petutu boi macai borat ulahonoktor songoni ma akasisian ni Tuhan Yesus rap doh hita saluhut akanaung tinobusna bican sadihari di ngolut tahun dohot do disuruh tuhatai asa hubas mamaritahon barita nauli di bagasan ngolu na mar hasadao ngolu na mar dua-dua hopartu visi do misi ni huria asa saluhut halak taruli pasu-pasu jala gabe pasu-pasu di tonga-tonga ni parsauran siap hari naing jupang ngolu nama siurupan sisada pakobasion aka ina tarjou gabe partner gabe dongan saulau ni amata manang amata gabe dongan saulau ni inata gabe partner kerja yang setia haposan dan layak dipercaya lasongonido nang hita akan nang tarjou gabe parhalado
partonaan ni Kristus di pardalanan ni huriata. Di tonga-tonga ni masyarakat na meragam karakter latar belakang nang akka tuntutan kebutuhan. Tutu akamang dohot wakanang dihita saluhutnya. Mardeba-deba manang marasing-asing bedo akka hatawota talenta na adong dihitapi. Mardeba-deba do hita diaka parbinotoan, diaka pernapunaon parartaon, gabe parjamita, gabe parede, gabe pangajari dihorongnya kada danak sikola minggu, gabe parhobas diaka dewan, diaka seksi, ruri punguan-punguan di tonga-tonga ni huriata. Beta hita, hobas, tarado tima ulaun parsuruan itu hatai di bagasan kerjasama songon teamwork na saling menopang. Seksi tu seksi, dewan tu dewan, partohonan tu naso partohonan. Ima na nirahutan ni holong ni roha. Sisada panatapan, sisada urdot, lau pauliulihon urian ni debata. Lau pauliulihon rumah tangga tabi, aitu sido hita di jauh, jala disuruh debata. Didok hatani parpesalmen. Ida ma denggan nai, dohot sonang nai, molotung pungu sahudulan akan namar hahamarang. Molotung pungu sahudulan akan namar hahamarang. Di bahasa Indonesia didok, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Uriani Kristus unang ganggu jala diahon roham manarihon parbohalon di parsuruan ni Tuhani. Somal do masa dia kapunguan di huria nang di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni masyarakat. Saat manaringoti akasiulaon pakobasion di pardalanan, di program kerja. Saya pitor tubuh do panarihonoton. Taringot tu sinamot. Ahma. Sia dia mabahen. Dan kata akhir dohonon ma dang tarpatupai. Dang tuk gogota. Pogos dohita. Pabal gahudo. Biaya narikot. Dohot lana kanasi. Si pataboy do. Gabe tubuh sikak madok. Unang majolo saunari. Haduan. Hamo kadongan. Siala sadok pamusatan ni sikap doh perdalanan. Mangula akasiulaon. Mempertimbangkan potensi sumber dana dohot daya yang sangat-sangat terbatas. Gabe sudat akka ulaon nadinggan. Tutu rikodo akka topangan dana. Dang boy parsuada otak. Rikodo sinamot si jamaun ni tangan. Lau paborhaton gabe parbohalon di pardalanan. Lau mangula akka siulaon. Dang sorikot. Alay narumikot sa sitongna. Marhite-hite pamorhation ni Tuhata Yesus Kristus diturpuk barita nauli sadarion. Narumikot ima rohata bi. Olodo manang idang. Soal niat. Motivasi kita untuk mau melakukan itu apa? Jala di situasi nasongonom ma. Tarida hinarikot ni na sapunguan namar dua-dua. Hinarikot ni teamwork, teman kerja atau partner. Di tonga-tonga ni namar keluarga,
di tonga-tonga ni namar saripe, di tonga-tonga ni namar sapunguan. Asa jupanggolu nama si tupahan. Bukan soal apa yang harus kita lakukan yang pertama, tetapi bagaimana kita melakukan. Di ayat itu, jidok tuhata dungi dilehon matu nasida huaso mamaksa akatod dinahudar. Huaso mamaksa akatod dinahudar. Ima huaso hagugoon napatauhon akka sisiani mangalo. Pabalihon akka toddi nahodar na mangarusahi parnguluon parrohaon di parnguluon ni sada-sada halak. Huaso ima hagogoon lao pabalihon mengusir dan menaklukkan roh jahat. Huaso manang wibawa haris sahala tuaka sisean si huton Yesusi asa marsahala nasida maka tahon hatani debata mamari tahon barita nauli asa marsahala nasida maralohon aka parjahat na nirajaan ni toddi nahudar. Wasoi ima padongani dinasida asamar gogo asamar posni roha di pangurupio ni debata paboa dan pasobuon ni debata akan sinuruna mardalan siad dirina sadiri alani i dipodai nasida asa unang lomos nasida, unang ganggu roha nasida, unang mabiar nasida, taringot tuak kanarikot di pardalanan ningulu. Aha masih panganon nami, aha masih inumon nami, aha ma paruloson nami dolan akan asing, lama maritahon barita nauli. Didok dope jala diorai ma buanon nasida manang aha tutong adalan manang roti manang hajut manang hepeng di hohos nabi da holan tukot lapatanna ujuwarkat nasida mangulahon persuruan ni Tuhan Yesus di pamaritaon ni barita nauli asa taruli halak di haluan nasihat Tuhani unang ma marparsigat tungon manarihon parjolo nasida di sipanganon manang si inumon sandang dan pangan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan hidup kita alai marparsigat tungon ma tupad donganion dohot panarihono ni debata denggado nama meop sipanganon mameop roti manang parbohalon na asing rikot do hepeng sebagai daya dan dana. Alai daw rumikot do aka amang akainang pangoloion na marpos ni roha di parsuruan ni tuhatai. Ay jumolo do debata para dehonak kanarikot. Di boto debata taido jala patongonon na akan nalabas roha laho patukon akan narikot. Odo na pinatikon ni tuhata Yesus sahali di panidangyon ni si Matius bidu onom ayat 32 tu 33 madok akka si pelebegu do makarikoton saluhutna si songoni. Di boto amamuna na di banuagi jangido nang rikot akai dihamu sai jumolo malului hamu harajao ni debata dohot hati goran dungi tabahonon na do sudi aka odeng tuhamuna tabahonon na do sudi aka odeng tuhamu aka dia do harajao ni debata na patut si patujolo otta. Di Apostol Paulus di Roma 10:17 ay dada si panganon manang si inumon harajao ni debata.
Kerajaan Allah bukan soal makanan ataupun minuman. Hati gorad do, dohot hadameon, dohot lasniroha di bagasan todi parbadia. Alai molo diului ho Kristus disi, di halomohon debatadoho, jala arga di jol. Huria ni debata. Di tonga-tonga ni partiketa nuaing nalam tu marakna, lam tu raratna pandemik COVID-19 on. Tahilala do pakorhonna na macai maol. Sulit patubu biar meragam aka suara-suara humalia kita na patubu rohana humitir. Pasari sari ngolu pardagingonon nuaing doho sogot. Tu hata Yesus mengapoi kita. Asamarpos ni roha kita. Unang marhagangguan. Unang panik. Unang loas roham doho pikiramu marpamusatan pasari sari ngolu siapari. Alai pahibul maroham. Mamilang-milangi dengan bahasa ni debata. Ai disarihodo ngulum. Disarihodo ngulutta. Disarihodo parabiton dohot si panganota. Alani pajongjong ma dirim amang inang. Tapajongjong ma dirita. Laho mamaritahon. Barita naulini tu hatai mian di bagasan roha na dame. Marlas ni roha mangasahon waso hagugon nasian Tuhan Yesus. Ima marhite-hite todi parbadia pangodiatai. Dangadong na boy patukok kita. Taripar di bagasan haluaon. Dukon ni asini rohan di bata. Napatukok kita boy margogo. Manahan. Mengadupi akaragam niya kahamaulon. Soholan marhite-hite rohan nadame. Na marpamusatan. Marbilang-bilang. Tuasi ni rohani di bata. Alani ido ubay takas do akaparjamitai. Ali jahuba. Sai parrohai mahami mamilang ya ka ari-ari ni ngulunan. Radi parpesalmen di bagasan hauduhon martangiang tuadupa ni debata na mamilit ibana. Na mangurapi ibana. Marhatopoton. Pamilangion dia ka asin ni roha ni debata. Patubu las ni roha semangat hidup. Jala manaiti pakirimon hanguluan marharoroan jala marhapatean sian asini rohani debatan. Saya dipargugui jala dipatau tuhata Yesus Kristus padauni boloni mahita saluhut. Marroha di bagasan habisuhon nasian tod di parbadia. Rade masih rupan masih tukolan masih tangyangan son parripe ni debata dongan sabagas ni debata. Di tonga-tonga ni situasi pandemik na maolon. Di tikion ingot ma. Dohot dohita tarjou. Jala disuruh Tuhan Yesus gabe parbarita nauli. Mangapoi akadongan nahacitan. Asasabam jala totong marpakirimon dihamalumon nasian asini rohani debata. Marhite-hite parsi hohotonmu. Dohot marhite-hite semangat hidup. Na totong di bagasan pakirimon. Marhatopoton wasoni Tuhan Yesus. Manahan jala margugo satokin. Di rumah sakit. Manang isolasi mandiri di tongan yak kabagas. Gabe parjamita na mangulu dohita. Maradopon aka nahumalia kita dok pe di papor saton debatatu hita debatado mangurupi.
Amen. Martang yang mahita. Mauliate madiho ale Jehovah de bata. Nahu haposi hami bona ni hatuaun nami sadok. Marhite-hite jala di bagasan. Pakokopon di panubusion anakmu Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli na hutang hok kami sadarion. Ima panidangion ni Tuhan Yesus Kristus napapatarhon haluaon. Patupahon akka hamalumon haluaon sian pamorsanon hinorhon ni panggosa-gosa ni dosa dohot hahulomon ni portibion. Di bagasan jalamar hite-hite huaso ni Tuhan Yesus tutu taruli haluaun ganup halak naro jauh-jauh jalamar parsigatungon tu ibana. Laus di bagasan hapapatar ni barita nauli ima hapatara ni asini rohani Jehovah na pajong jokon harajaummu di tonga-tonga ni portibion. Di jauho jala di pabor hatodo hami sadok na marhato poton barita naulimi. Sadohot hami borhat mamaritahon barita nauli tusaluku. Gabe apul-apul napasabam rohani akka na bujok. Pahilacon rohani akka na marsitaonon. Asa sidak panailina sida. Malua sian akka habujokon godok ni roha. Siala nyak kahamaolon na masa pangotak ni pandemi COVID-19 na masa sahat rudinuay. Naing unang gabi tarpudo pami. Alai asa hubas dungo. Di bagasan pos ni roha. Majalo dohot makanguluhon. Huaso nasian hoi. Ali Tuhan Yesus Kristus padaw ni bulon. Di pakulingi horo hami Tuhan. Asa hurikoti hami akka parsauran na tugu. Parsauran na sada hami sama hami. Di tonga-tonga ni ngolu na marsaripe. Na marianakon. Di tonga-tonga ni nang akapunguan. Hami dohot di tonga-tonga ni parhobason ni huriam. Maragam do tutua kahatauon akka talenta. Di bagasan ngulu ni ganup akka na jinom. Naing hupake hami haragamoni. Gabisada hagugoon. Nani ihot ni haholongon. Ni parhahamaranggion. Masih urupan. Masih tupahan. Masih ajaran. Asa jupa kami tutu. Akka las niroha. Di hatu tulus ni akka ulaon. Di sakap pamaritaon ni barita nauli. Pasu-pasu mahuriam. Nang ruas ni huriam marsada-sada. Namanaon na hacit. Mangai na sida nungaing. Hinorhon ni sorop ni COVID-19 na masaon. Pasabam rohana sida asa saya totong di bagasan. Semangat na baru. Mangaradut ya karuhut-ruhut. Dalan laho pasuakon hahipason. Di tonga ni bagas isolasi mandiri. Nang di rumah sakit hinubasan niya kaperawat ng akaparamedis. Lehon matuhan gogo. Asa manahan sahat rudi ujung. Gabe marhamonangon na sida saluhut. Malua sian hamohopon. Sian pangotak dohot sorop ni pandemik COVID-19 ni. Pargugoy manang akka perawat, akka dokter, paramedis, akka namangula, mga lehon siyan nasa roha gugo do pikiran na sida. Mga radoti, akka ruhut-ruhut, mangatasi sorop ni COVID-19. Malua na sida siyan halujaon. Jala sumuang gogo na sida mardapot-dapot. Parhitian ni tanganmu ali Tuhan. Laho mga lehon hamalumon. Hahipason ni daging dohot lodi. Marhiti-hiti jala di bagasang Kristus. Martangiak kami
tujolom. Amin. Huriani debatana marlas roh hari bagasang Kristus. Tapuji matu hatta, laus taparadema, papunguhon piliata, marikot tu huria, nang tu pembangunan ni huriata songon nasalaon. Mari demahita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita telah menikmati persekutuan dengan Tuhan hari ini. Sebagai orang percaya, marilah kita hidup di dalam firman-Nya. Marilah kita bergandengan tangan dan bahu-membahu untuk memberitakan firman-Nya. Sebagaimana Yesus telah mengutus murid-muridnya berdua-dua untuk memberitakan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan yang menjadikan hidup kita berharga di hadapan-Nya, bahkan menjadikan kita sebagai teman kerja bagi Dia. Tuhan Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Ali debata amana mina di Banua Gijang, hodo harorwane saluhut si lehon-lehon nadinggan, dohok nasa uli basa nama uliutus. Upasahat tami masian nani lehomi tuhami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asahu parhasya kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada kami, godang nisi lehon-lehon mi tu kami. Asalam girgir kami, madok mauliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
ale amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajaonmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hamu. Disodakon Tuhan debatama buhina tuhamu. Jala asima rohana midahamu. Didopakon Tuhan debatama buhina tuhamu. Jala dipasaorhon ma damena tu toddi munabi. Amin. Mauliate mari tu hatta dihamuna kamanami nanami selamat hari Minggu jala di bagasan pakirimon nama notong saya totok kita di bagasan las niroha marpos niroha mengadupi sorop ni kopit namasa sinuaing pos marohata tu hatta saya totong dongata. Salam.